नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानक स्वागत करुछि मुनास्मिन। पाकिस्तान एमिति एक देश जार इतिहास केवल षड्यंत्र रक्तपात एवं निज नागरिकंक उपरे शोषणर कहानी रे भरा रही। 1971 मसीह निजर भूल नीति एवं बंगाली मानक उपरे होइथिबा अत्याचार पई एही देश दुई खंड होइथिला। जन्म नेथिला नुआ देश बांग्लादेश। किंतु आज 2026 मसीह छिड़ा होई पाकिस्तान पुणी थरे निजे निजर विनाश पाई आउ एक नुआ गात खोलुछि। पाकिस्तानी सेना एवं शहबाज शरीफ को सरकार एबे निज देशर तीनिटी बड़ अंचल को टुकड़ा टुकड़ा करने एक गुप्त और विपज्जनक मास्टर प्लान प्रस्तुत करिसेंति। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एवं पाकिस्तान कब्जा थिबा बेआईन अंचल पाक अधिकृत कश्मीर एही तीनिटी जाक प्रदेश और अंचल रे शहबाज शरीफ सरकार एवं सेना मुख्य जेनेराल आसिम मुनीर को गोड़ तलु माटी खसिबारे लागिछि। एही सब स्थान रे जन विद्रोह एवं स्वाधीनता दाबी एते भयंकर रूप नहीं सारिछि जे पाकिस्तानी सेना एबे बंधुक बल रे भी एहाकू दबाई पारु नाहंती। सेथिपाई एबे इस्लामाबाद रो सेना मुख्यालय रावलपिंडी एक नुआ चक्रांत रचना करा जायछि। ता हेउछि विभाजनकर क्षमता हासिल कर। एही बड़ प्रदेश गुड़ी को भांगी छोट छोट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बा प्रशासनिक खंडरे परिणत करने को योजना चली, जहा फल आंचलिक जातीयतावाद को संपूर्ण रूपे दली मोड़ी नष्ट कर दिया जाय परिबो। दर्शक बंधु आपण भाबुथिबे एही खबर सत्यता कौन? यह कौन सी अनुमान नुहे। एही गुप्त प्लान रो पर्दाफाश करिसेंति पाकिस्तान रो वरिष्ठ सांबादिक राजनीतिक विश्लेषक पूर्वतन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अति निकटतर व्यक्ति नजम सेठी। नजम सेठी जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रो मुख्य मध्य रही सारिछंती। से एक पाकिस्तानी टीवी चैनल रे आलोचना समय रे परि एक कथा कहिसंती जहा सुनी पूरा पाकिस्तानी राजनीति रे भूकंप आसी जाइछि। नजम सेठी निजर वक्तव्य रे स्पष्ट भाव में कहिसंती पाकिस्तान सेना एवं सुरक्षा संस्था गुड़िक एबे अनुभव करुछंती जे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एवं आजाद कश्मीर रे सृष्टि होइतबा उपजातीयतावाद पाकिस्तानी राष्ट्र प्रति एक बड़ संकट साजिछि। आमर वर्तमान सिस्टम एहाकू संभाळिबारे संपूर्ण विफल होइछि। सुरक्षा बनाम नागरिक अधिकार लड़ई एबे नियंत्रण बाहर को चली गलानी। सेथिपई सुरक्षा संस्था निष्पत्ति नेछि जे एही 4 रु 5टी बड़ बड़ सूबा बा प्रदेश रु जो जातीयतावाद निया बाहरुछि ताहाकू कुचालिबा पई गोटिए ही रास्ता अछि। एही सूबा गुडी को भांगी छोट छोट प्रशासनिक यूनिट कर दिया जाऊ, जहार कोनोसी जातीय किंबा जातिगत परिचय रहिबनी। आपण माने बुझी पारुछंती तो नजम सेठी कोन कहबाकू चाहुछंती? पाकिस्तानी सेना एवं शहबाज शरीफ सरकार एबे मानि नेइछंती जे सेमानंकर गणतांत्रिक प्रक्रिया, शासन प्रणाली एवं शोषणकारी नीति संपूर्ण विफल होइछि। लोकंक अभियोग गरीबी और सेनार अत्याचार जोगु आंचलिक विद्रोह सृष्टि होइछि। किंतु लोकंको सेमानंकर अधिकार देबा परिवर्ते सेमानंकर समस्यार समाधान करिबा परिवर्ते पाकिस्तानी सेना एबे सेमानंकर परिचय को ही लिभाई देबा को चाहुछि। आसंतु गोटे गोटे करी विश्लेषण करिबा जे एही तीनटी अंचल रे एमिति कोन घटुछि जहा पाकिस्तानी सेना को एते भयभीत कर दैछि। प्रथमे आसंतु बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान हेउछि पाकिस्तान रो सबुठु बड़ प्रदेश जहा पाकिस्तान रो मोट भूखंडर प्राय 44%। एही अंचल प्राकृतिक गैस संपद रे भरपूर। गैस, सुना, तंबा एवं ग्वादर परी बृहत बंदर। किंतु गत 77 वर्ष धरी पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान रो संपद को लुटी चलीछि एवं स्थानीय बलूच लोकों को शोषण करि आसीछि। आजिर स्थिति कोन? बलूच लिबरेशन आर्मी बा बीएलओ एवं बलूच विद्रोह गोष्ठी गुड़िक एबे बलूचिस्तान रो बड़ बड़ अंचल उपरे निजर नियंत्रण जाहिर करि सारिछंती। पाकिस्तानी सेनार गाड़ी, कैंप एवं एपरिकी चीन सिपेक प्रकल्प रे काम करुथुबा चीनी नागरिकों उपरे बीएलओ सांघातिक आक्रमण करुछि। बलूचिस्तान रो गाँ गाँ रे एबे स्वाधीनतार नारा गुंजरण हेउछि। पाकिस्तानी सेना जेते जण बलूच युवकों को गायब करुछि सेते अधिक युवक विद्रोही संगठन रे शामिल हेउछंती। बीएलओ रो माजिद ब्रिगेड पाकिस्तानी सेना पई
କାଳ ସାଜିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେନା ଭାବୁଛି ଯଦି ବଲୁଚିସ୍ତାନ को 3 ରୁ 4ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ବଲୁଚ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଏକତା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିପଦଜନକ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ବା KPK। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ପସ୍ତୁନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଶାସନ ଚାଲୁନି। ଏଠାରେ ଚାଲୁଛି ତେହରିକ ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ବା TTP ର ରାଜ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। KPKର ଉତ୍ତର ୱାଜିରିସ୍ତାନ ସ୍ୱାତ ଏବଂ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଲିସ ଓ ସେନା ନିଜ ବାରାକରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। TTP ସେଠାରେ ନିଜର ସାମାନ୍ତରଳ ସରକାର ଚଲାଉଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରୁଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଚୌକି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ରକେଟ ଓ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ TTPକୁ ଅଧିକ ବଳ ମିଳିଛି। ପସ୍ତୁନ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ଦଖଲକାରୀ ସେନା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। KPKରେ ବିଦ୍ରୋହ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ସେଠାକାର ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ବା POK। ଯେଉଁ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଆଜାଦ କାଶ୍ମୀର ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରେ ସେଠାକାର ପ୍ରକୃତ ସତ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ମୁଜାଫରବାଦ, ରାୱଲାକୋଟ, କୋଟଲି ଭଳି ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ? ମହଙ୍ଗା ଗହମ, ମହଙ୍ଗା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କର। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଲୁଟିବା ବନ୍ଦ କର। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଅତ୍ୟାଚାର ଶେଷ ହେଉ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ନିରସ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ରହିବାର ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ କାଶ୍ମୀରରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆଉ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଭୋକିଲା ରଖାଯାଉଛି। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ନାରା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାଜିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ଆସିମ ମୁନିର ଏହି 3ଟି ବିଦ୍ରୋହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି? ନଜମ ସେଠୀଙ୍କ ଖୁଲାସା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏକ ନୂଆ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପରିଚୟକୁ ଶେଷ କରିବା। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ମାନସିକତା ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲୁଚ, ପସ୍ତୁନ କିମ୍ବା କାଶ୍ମୀର ନାଁରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିବ। ଯଦି ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ 3 ରୁ 4ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ନୂଆ ଜୋନ୍ରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ, KPKକୁ ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶାସନିକ ୟୁନିଟ୍ ହେଲେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଦେଶିକ ରହିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସିଧାସଳଖ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସିପେକ୍ ଏବଂ ଚୀନର ଚାପ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରି ସିପେକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ BLOର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଚୀନୀ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏବଂ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚୀନ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପ ପକାଉଛି। ଆମ ନିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ନଚେତ୍ ଆମ ପଇସା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ। ଚୀନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଏବେ ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବାଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଏହି ଚାଲ ସଫଳ ହେବ ତ? ନା ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶର କାରଣ ସାଜିବ? ଇତିହାସ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖାଏ, ଯିଏ ଇତିହାସରୁ ଶିକ୍ଷା ନିଏନି ସେ ନିଜେ ଇତିହାସ ହୋଇଯାଏ। 1955 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହିପରି ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ 1 ୟୁନିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରି ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। 1971ରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ମୁକ୍ତିବାହିନୀର ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଗୁଁ 93,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଲା ବାଂଲାଦେଶ।
आज 2026 मसीह पाकिस्तान सेना पुणी से ही समान भूल दोहराइबाकू जाउछि। बलूचिस्तान रो लोक माने केवल एक सीमा पाई लढु नांती, से माने निजर बलूच अस्मिता पाई लढुछंती। पश्तून माने निजर स्वाभिमान पाई लढुछंती। पाक अधिकृत कश्मीर रो लोक माने निजर मौलिक अधिकार पाई लढुछंती। यदि सेना बलपूर्वक एही सुबा गुड़िको भांगिबाकू चेष्टा करे तेबे विद्रोह कमिबनी, बरं एहा गृहयुद्धर रूप नेब। बीएलओ, टीटीपी एवं पाक अधिकृत कश्मीर विद्रोही माने एकाठी होई पाकिस्तानी सेना विरोध में आहुरी भयंकर युद्ध घोषणा करिवे। पाक अधिकृत भारतर अभिन्न अंग भारत संसद में संकल्प गृहीत हो सारी जे पाक अधिकृत कश्मीर को दिने ना दिने भारत सह मिसाजिव। पाक अधिकृत कश्मीर रे पाकिस्तान विरोधी जनविद्रोह एवं पाकिस्तान रो आभ्यंतरीण अस्थिरता भारत पई कूटनैतिक एवं सामरिक दृष्टिकोण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदि पाकिस्तान निज भितर ही निजर अत्याचार जोगु छिनभिन हो जाए तेबे आश्चर्य हेबार किछि नाही। पाकिस्तान सेना एही नुआ मास्टर प्लान सेमानंकर शक्ति नुहे, बरं सेमानंकर भय और निराशा को दर्शाउछि। बंधुक बल देश चलेनी आ परिचय छड़ाई नेले केवल विप्लव जन्मनी। आपणकर कौन मन हुए पाकिस्तान सेनार एही चाल सफल हेबो ना पाकिस्तान पुणी थरे 1971 भली विभाजन आड़क गति करुछि। आपणक मतामत आमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणांतु। आज रही विशेष विश्लेषण रे एतिकी देश और विदेश रो एही परि सत एवं गुरुत्वपूर्ण खबर रो सठिक विश्लेषण पई आम चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करबाकू जमारू भूलंतुनी। आपण मानक मध्यरु अनेक वीडियो देखुछंती किंतु सब्सक्राइब करू नाहांती, अनुरोध करूछि सब्सक्राइब करी हमर पूरा टीम को उत्साहित करंतु। फेसबुक रे मध्ये हम सहित जोड़ी होई रहंतु। पुणी देखाबा एक नुआ विषय सहित, से पर्यंत विदाय दियंतु। रहूछि, नमस्कार। चाकिरी चिंतार सरी जाउछि समय, बढ़ी जाउछि बयस। यस, आपण भी एई कथा भाबुछंती ना? ताहेले टेंशन होंतु नाही। एबे चुटकी रे चली जिवो एई सब समस्या। आपण पूर्व ओडिसा रु होंतु कि पश्चिम ओडिसा रु, सहयोग करिवो एंजेलिना एंटरप्राइजेस। अगरबत्ती मेसिन ठारु नै पेपर प्लेट मेसिन पर्यंत जहा खोजिबे ताहा पाइबे। आपणक मन पसंदर मेसिन नियंतु आ आज ही आरंभ करंतु व्यवसाय। जोगाजोग करिबा पई डायल करंतु